Tadi na lang kita magniriritan, tadi na lang kita magpurungisan. Mga problema tamo na ang lingawan, taaan na susolusyonan man. Tadi na lang kita magpurugmahan, apag ugma sa kinaban libre man. Nya uno padikta na padipisilan, marinata sa tinang pugnan. Magngak-ngak, magpungis, magngirit, magparag, padagning biyo. Kaysa uman nakamurustot ang uso mo. Baga kinurumos kumos na papel, dawa planchang ka dipisil. Baga kinurumos kumos na papel, dawa planchang ka dipisil. Tadi na lang kita magniriritan, tadi na lang kita magpurungisan. Mga problema tamo ng lingawan, taaan na susolusyonan man. Tadi na lang kita magpurugmahan, apag ugma sa kinaban libre man. Nya uno padikta na padipisilan, marinata sa tinang pugnan. Magngak-ngak, magpungis, magngirit, magparag, padagning biyo. Kaysa uman nakamurustot ang uso mo. Baga kinurumos kumos na papel, dawa planchang ka dipisil. Baga kinurumos kumos na papel, dawa planchang ka dipisil. Baga kinurumos kumos na papel, dawa planchang ka dipisil. Baga kinurumos kumos na papel, dawa planchang ka dipisil.